በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ብዓለማት ብፍቕሪ ዝገዝእ ጥንቲ ዝነብር አልፋ ዓለም ሕሊፉ ዝነብር ኦሜጋ መጀመርታን መወዳእታን ዘይብሉ ናይ አቦታትና አምላኽ ናይ ሰራዊት ጌታ ስለትኽነገር ዘይክእል ምሕረቱ ስለትኽነገር ዘይክእል ፍቕሩን ርህራሄኡን ክብርን ምስጋናን አምልኾን ውዳሴን ስግደትን ንዕኡ ንበይኒ ይግባእ። ንሱ ኣብ ተጸዋዓሉ ካብኡ ዘይትፍለ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን አቁራሪተ መዓት ናይ ሓዲስ ኪዳን ኮርቤል ዝኾነት ኣዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ነተኣማናዊ ዝኾነ መግቢ ህይወት ነተኣማናዊ ዝኾነ መስተ ህይወት ስለዝሃበትናን ዝወለደትልናን ወዳ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘኽበራን ብዘፍቀራን መጠን ክብሪ ምስጋናን ንዓ ይኹና። ኩሎም መላእክቲ ነቢያት ሐዋርያት ጻድቃን ሰማዕታት እግዚአብሔር አምላክ ብዝሃቦም ክብርን መዓርግን ዝኸበሩን ዝተመስገኑን ይኹኑ። ዝኸበርኩም ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ኣለኹም ከመይ ቀኒኹም? አሜን። ስምትልሉን ሕያውን ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክና በአና ብድኹማት ባሮቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። እግዚአብሔር አምላክና በደልናን ኃጢአትናን ከይተመልከተ በድጋሜ በቃላቱ ክንጻናናዕ በቃላቱ ክንሃድእ በቃላቱ ክንፍወስ ስለዝፈተወ ስለዝፈቐደ ክብርን ምስጋናን ንዕ ይኹን። ናይ ሎሚ መዘራረቢ አርእስትና ኣብ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 42 ዘሎ ኃይለ ቃል መሰረት ብምግባር ናይ ኩሉ ናፍቆት ዝብል ኃይለ ቃል አርእስቲ ብምግባር ክንመሃር ኢና። እግዚአብሔር አምላክና መንፈስ ቅዱስ ትምህርትና ይግለጸልና። ልቢ ወዲ ሰብ ዝተፈጥረት ወይ ከዓ ነፍሲ ወዲ ሰብ ዝተፈጥረት ንእግዚአብሔር አምላክ እያ። ስለዚህ ልብና ዝናፍቆ ልብና ዝሃርፎ ልብና ዝደልዮ ኩሉ ጊዜ ንፈጣሪ እዩ። ነገር ግን አነ ንስኻትኩምን ድሌት ስጋው ነገር አቀዲምና ድሌት ትምኒታትና አቀዲምና ንልብና ብዘይ ምስማዕ ልብና ዘለዓለም ኣብ ናፍቆት ክነብር ዘለዓለም ኣብ ጽምኢ ክነብር ፈሪድናዮ ንርከብ። ነገር ግን ናይ ኩሉ ጽምኢ ፈዋሲ ናይ ኩሉ ናፍቆት ፈዋሲ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ኖ ናይ ኩሉ ፍጥረት ናፍቆት እግዚአብሔር አምላክ እዩ። ስለዚ ወገናተይ አነ ንስኻትኩምን ብናፍቆት ከም ዝተሸገርና ፍሉጥ እዩ። ናይ ሰብ ናፍቆት እንኳን ኣብ ርሑቕ ዘሎ ሰብ ናፍቆት ከቢድ እዩ። እወ ብስጋዊ ነገር ንፈልጦ ሰብ እኳ ኣዚና ክንደይ ናይ ዜና ናፍቆ። ነገር ግን ነቲ ምስ ነፍስና ውህደት ዘለዎ ምስ ነፍስና ሕብረት ዘለዎ ኢየሱስ ክርስቶስ መዓር ክንደይ ምንፋቆ ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ ንኹላትና ዝጸግም ኣይኮነን። ስለዚ ኣብ ሰዓት እዚ ድማ በዚ ናፍቆት እዚ ብዙሓት ልብታት ተጎዲአን ኣለዋ። ቅድሚ ናብቲ ትምህርቲ ምእታውና ኣቦና ዘማራይ ዳዊት ስለ ናይ ልቢ ናፍቆት ስለ ናይ እግዚአብሔር አምላክ ጽምኢ ዝበሎ መዝሙር አንቢብና ትምህርትና ክንቀጽል ኢና። እግዚአብሔር አምላክ መንፈስ ቅዱስ ትምህርትና ይግለጸልና ሓሳብ ልብና ይስምረልና። ኣብ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 42 ከምዚ ይብል ካብ ፍቕዲ ሓደ ጀሚሩ ኢራብ ናብ ዓይኒ ማያት ከም እትናፍቕ ከምኡ ከዓ ነፍሰይ ናባኻ አምላኽ ትናፍቃላ። ነፍሰይ ንኣምላኽ ነቲ ሕያው ኣምላኽ ትጸምእ ኣላ። መዓስ ኮንክ መጽእ ኣብ ቅድሚ ገጽ ኣምላኽ ክቆም እየ። ኩሉ ግዜ ኣምላኸይ ኣበይ ኣሎ ክብልኒ እንከለዉ ለይትን መዓልትን ንብዓት ተቐለብኩም። ኣነ ምስ ብዙሓት ምስቶም ብድምፂ እልልታ ምስጋና በዓል ዘብዑል ህዝቢ ይኸይድ። ናብ ቤት ኣምላኽ እምርሖም ከም ዝነበርኩ እናዘከርኩ ነፍሰይ ኣብ ውሽጠይ ፈሰሰት። ነፍሰይ ንምንታይ ትጉሂ ንምንታይ ኣብ ውሽጠይ ትህውኽኒ ኣለኺ። ስለ ምድሓን ገጹ ገና ኸመስግኖ እየ እሞ ተስፋኺ ኣብ ኣምላኽ ግበሪ። ኦ ኣምላኸይ ነፍሰይ ኣብ ውሽጠይ ትጉህላ። ስለዚ ከዓ ካብ ምድሪ ዮርዳኖስ ካብ ኣኽራን ሄርሞን ካብ ዝባን ሚሳር እዝክረካ ኣለኹ። ብድሃይ መንጫዕጫዕታ ማዕሙቕ ንማዕሙቕ ይጽውዖ። ሾምቦባታትካን ማዕበላትካን ዘበለ ብልዕለይ ሓለፈ። እግዚአብሔር ለውሃቱ ብመዓልቲ ይሰድድ ብለይቲ ድማ መዝሙሩ ምሳይ ኣሎ። ንኣምላኽ ህይወተይ እውን እልምን ኣነ ንኣምላኽ ከውሐይ ንምንታይ ኻ ዘርስዓኻኒ ንምንታይ ከብሰሪ ጥቑዓት ጸላኢ እናሓዘንኩ ዝኸይድ እብል ኣለኹም። ኩሉ መዓልቲ ኣምላኽ ኣባይ ኣሎ እናበሉ ተጻርተይ ዓጽምተይ ከም ዝቕጥቀጥ ገይሮም ይጸርፉኒ። ነፍሰይ
ንምንታይ ትጉሂ ንምንታይ ሲ ኣብ ውሽጠይ ትውኽንለኺ ንምድሓን ገፀይን ኣምላኸይን ገና ከመስግኖ እየ እሞ ተስፋኺ ኣብ ኣምላኽ ግበሪ። ስለ ቃላቱ ስም እግዚአብሔር ኣምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ወገናተይ ናይ ኣቦና ክቡር ዳዊት ናፍቆት ኣዝዩ ከቢድ እወ ከምቲ ኢራብ ንዓይኒ ማያት እትናፍቕ ንሆ ድማ ነፍሱ ወይ ድማ ልቡ ንእግዚአብሔር ኣምላክ ትናፍቕ ነበረት። እወ ከምቲ ኢራብ ንዓይኒ ማያት እትጸምእ ነፍሱ ንዕኡ ትጸምእ ነበረት። እወ ኢራብ መንበሪኣ ኣብ በሪኽ ቦታ እዩ። ኢራብ ብብዙሓት እንስሳታት እትህደን እንስሳ ከም ምዃና መጠን ኖ ካብ ጸላእታ ንምክልኻል ካብ ጸላእታ ንምህዳም ኖ ቤታ ኣብ ኣኽራን ኣብ ዘይምቹእ ቦታ እትነብር እንስሳ እያ። ኢራብ ንሆ ማይ ንኽትሰቲ ኣብ ትደልዩሉ ግዜ ኣብ ትበሪኽ ቦታ ኮይና ነቲ ኣብ ትሕቲኣ ዘሎ ሩባ ተማዓድዎ እሞ ንሆ ኣዝያ ትጸምእ ጽምኣ እንዳገደደ ይኸይድ። ምኽንያቱ ዋጋ ኸፊላ ዋጋ ሂባ ማይ ክትሰቲ ስለ ዘለዋ ኣዝዩ ንዓኣ ኣዝሸጋር ቦታ እዩ። ኢራብ ንኽትወርድ ናይ ሞት ሓደጋ እውን ከይተረፈ ይጋጥማ። እወ ናይ ኢራብ ናብራ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ኣምላክ ናፍቆት ናይ ደቂ ሰባትን ኣተሓሒዙ ኣቦና ክቡር ዳዊት ዘማራይ ዳዊት ከምቲ ኢራብ ንዓይኒ ማያት እትናፍቕ ነፍሰይ ድማ ንዓኻ ትናፍቕ ኣላ ኖ ነፍሰይ ድማ ንዓኻ ትጸምኣካ ኣላ ብምባል ኖ ክገልጽ ከሎ ንርኢ ብሓቂ ነፍስና ብሰዓት እዚ ልክዕ ከምዚ ናይ ኢራብ ህይወት ኣጋጢምዋ ኣሎ። ኣብ ዝበረኸ ቦታ ኣብ ዝበረኸ ስጋዊ ቦታ ብምቕማጥ ነቲ ኣማዓሙቕ ዘሎ መንፈሳዊ ምስጢር ንኸይንቐድሕ ዝጓርተና ንኸይንቐድሕ ዝጽግመናን ዝዕንቅፈናን ስጋዊ ድሌታትናን ሓንኪሉ ስለ ዘወደቐና እንሆ ኣብ ላዕሊ ኣብ ኣኽራን ኮይና ነቲ ኣማዓሙቕ ምንጭ ዘሎ ሩባ ማያት ኣዚና ንናፍቕ ወነቲ ምንጭ ማይ ዝኾነ ክርስቶስ ኣዚና ንናፍቆ ናትና ህይወት ኣዝዩ ኣሸጋሪ ህይወት ይወገናተይ። ስለዚ ኢራብ ኣዝያ ትጸምእ ካብ ምጽምኣ ዝተለዓለ ድማ ኣካላታ ይሽትት ካብ ምንፋቓ ዝተለዓለ ድማ ኣካላታ በድኒ ይኸውን። ስለዚ ኢራብ ናይ ግድን ናብ ዓይኒ ማያት ክትከይድ ኣለዋ። ወገናተይ ኣነ ንስኻትኩምን ንእግዚአብሔር ኣምላክ ኣብ ንናፍቆ ግዜ ኣነ ንስኻትኩምን ብሓጢኣት ኣብ ንጫመቓለሉ ግዜ ነፍስና ኣዝያ ትሽትት ነፍስና ኣዝያ ብሓጢኣት ትረስሕ። ኣብ ሰዓት እዚ ድማ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝባን ኣኽራን ዘላ ኢራብ ኮይና ንእግዚአብሔር ኣምላክ እናፍቆ ንዓይኒ ማያት ዝተባሃለ እግዚአብሔር ኣምላክ እናፍቆ ወገናተይ። ስለዚ ኢራብ ከምቲ ንዓይኒ ማያት እትናፍቕ ነፍሰይ ንዓኻ እውን ትናፍቕ ኣላ ነፍሰይ ንዓኻ እውን ትጸምእ ኣላ ምባሉ ኣዝዩ ኩቱር ቃንዛይ ወገናተይ። እወ ነፍስና ብስጋዊ ነገር ኣይትዓግብንያ ነፍስና ብቐንጠመንጢ ኣይትዓግብንያ ነፍስና ብቁሳዊ ነገር ኣይትዓግብንያ ነፍስና ብስጋዊ ዝና ብስጋዊ መልክዕ ብስጋዊ ሃብቲ ብስጋዊ ከዓበት ነፍስና ኣይትረክእን ያ ወገናተይ። ግድን ናፍቲ ዓይኒ ማያት ብምውራድ ካብቲ ዓይኒ ማያት ካብቲ ምንጭ ማያት ክትሰቲ ኣለዋ። ካብቲ ዝፍልፍል ማይ ህይወት ክትሰቲ ኣለዋ። ካብቲ ዘይውዳእ ሓንሳብ ምሰተኻዮ ዘየጽምእ ማይ ህይወት ክትሰቲ ኣለዋ። ስለዚ ኢራብ ኣብ ኣኽራን ኮይና ነቲ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ምንጭ ማያት ተማዓድሞ ኣዝያ ትናፍቆ። ኣብ ዓድና ሓደ ምስሊ ኣሎ። ደብረ ማርያም ዝበሃል ገዳም ኣሎ። ደብረ ማርያም ኣዝዩ በሪኽ ቦታ እዩ። ኖ በሪኽ ካብ ምዃኑ መጠን ኣብቲ ዘለውዎ ቦታ ማይ ንኸዕቁራ ጸጋሚ እዩ። ሓደ ምስላ ድማ ኣሎ። ደብረ ማርያም ማይ እንዳረኣዩ ይጸምኡ ዝብል ሕለ ቃል። እወ ነቲ ማይ ኣብ ላዕሊ ኣብ ጎቦ ኮይኖም ነፍቲ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ኣብ ስንጭሮ ዘሎ ማይ ህይወት ይርእዩ እሞ ኣዝዮም ይናፍቑ። ናተይ ናትኩምን ህይወት ድማ ከምኡ እዩ ኮይኑ ዘሎ ወገናተይ። ማይ እንዳረኣና እወ ፈልፋሊ ማይ ህይወት እንዳረኣና ኣዝና ንጸምእ ኣዝና ንደክም ኣዝና ንስህር። ስለዚ ዘማራይ ክቡር ዳዊት ልበ ኣምላኽ ከምቲ ማይ
كمتي إيراب نعين ما يتنافق نهو نفسي دما نعاقة تنافق الله يبل وإيراب أب ساعة مسأمأت نهو هيوتا بحدقا بمئتاو ناب عين ما يتتورد نافت منج ما يتتورد كساب موت بمخفال مغنياتو زلاتو بتا أشقار سلزخونا وقناتي أنا نسخطكم زلنايو ناي براخ صفرا أنا نسخطكم زلنايو ناي براخ بوتا أزي أشقاريو بتعبي تستحانق علماوي طعمي بتعبي تستحانق علماوي زنا حيزنا أبلع علي درجاز بتحنا أزيو نابتي ما هيوت كنورد واقا نكفلينا وقناتي سلازي إيراب واقا تكفل تقدد ناب عين ما يتتورد مو نفسا أزيو سلز شتت سقاء أزيو سلز شتت كلهم إنساتات أدبي ميتون حوا بفلا ينبسا بشتا أسلز فلتا إيراب ما يتأمئا ناب عين ما يتتورد كلا إنه أفتج أكا خوينو أفتدندس روبانا يتج أكا خوينو نو يقاومتا يبلنا وقناتي لمون ناب عين ما يتكن ورد إلنا من حسول لقزي ناب كريستوس كنقرب إلنا من حسول لقزي نو كمز قوازمان بسا ديابلوس أبج أكا خوينو يدبين نامو نو كافت عين ما يتكين ستي كافت عين ما يتستينا كين روي يتصابا أنا سلازي إيراب ناب عين ما يتورد مو نهو تسمع أنا خطروي ما يتستي ما يكستي مش جمرت نهو حجون أنبس أدبيت أنحمو كحزا ناب أيقوي نزز رأيت إيراب بفرهز أكل نهو ناب قبو ملشات ديب أبس ساعات زي إيراب نزستتيتو ماي بتزيز قويتو حيل سلتتفو برحات سلتتفو اندقنا أزياء تسمع اندقنا أزياء عين ما يتنافق ممكن اندقنا ون ناب عين ما يتتورد سلزو قناتي ناتين ناتكم من هيوت كم زي خوين زلو حاتيات بسرعنا اللو متن حاتيات بسقبرنا اللو متن نفسنا أزياء نقزابير أملاكت تنافقو أزياء تتأمقو مغنياتو سقاو زنا عرفنا يكألن كروينا يكألن علماو زنا سمعنا كعقسلنا يكألن علماوي هابتي منفساو تميتنا كعنقلنا يكألن مغنياتو نايزل ألم هيوت نايزل ألم مقبي نايزل ألم مستة أماناوي مستة أماناوي مقبي قويتانان مدحنينان إيسوس كريستوسيو تزيد ماي فالفالي ماي هيوت لا سمراوي السبيت انتهي لاتو نسخ أيداوي أنا سامراويتي سلازي أيداويان سامراويان نخي تحبابرو قد حقلو سلازي خميلك خواي ماي تلمني لاتو بحق نسخي زلمنك زلوه يا أملاخ من مخانو فليت كن يركتنا تخونسي السخي تقمت إلكي ملمن كيون يركيلوا ونسخي كابزي تملش كادت ما ياخد ستي زلخي نسوقن حساب مستخايو زي تسمى نايزل على ماي هوت ماي محبكين يريلات إلوا سلزو قناتي نفسنا نبزنا كلنا فقط زخون جاير أملاك نقربا نمعقوبا انت زي كوينو مسمع أنا كم إيراب كجدديو أزينا بنا فقط تشجرنا سبات كنكوهينا مانياتو نفسنا كل جزي حكيات زارب من سبات اندهلونا نكلنا كرعات يسمعنا مانياتو نفسنا زنا فقطو تسمع وأملاك زخون إيسوس كريستوس يعني أو عن كلنا أي عقبن مغنياتو نفسنا زنا فقطو تسمع وأملاخيا سلازي نفسنا نسمع يا وقناتي نفسنا هدئ لنا ندمت أمو نافت زيت حانساب مستخيات زيت زل ألماوي هيوت زخونة قويتانا نمدحنا نيس كريستوس نابقوه نقرب لو من ترينا يوم بزحات هوبات سبات بزحاتنا عالم طبيبنيات نترينا يوم ناي مودعتا علامخا ناي مودعتا قولكا انتاي لو ما بزحتتو لقزي مودعتا
ታይብሉና ኣነ እግዚአብሔር አምላክ ዘስምር ነገረ ገረ ካብዛ ዓለም እዚኣ ክሓልፍ የዝደሊ ይብሉና ምክንያቱ ወገናተይ ወዲ ሰብ ዝዓግብ ብስጋዊ ዝና ይኮነን ኣብዛ ዓለም ተሪእናዮ ወላ ሓደ ዝዓገበ ሰብ የለን ምክንያቱ ስጋዊ ነገር ክዕግቦ ስለዘይክእል ወዲ ሰብ ዝዓግብ ወዲ ሰብ እፎይ ኢሉ ተመስገን ዝብል ንክርስቶስ ምዝረኽቦ ጥራይ ንክርስቶስ ኣብ ልቡ ምስ ዘንግሶ ጥራይ ወገናተይ ሓደ ደራፊ መዋእሉ ደሪፉ ኣብ መወዳእታ ናትካ ዓላማ እንታይ ኢልካ ምስ ተሓቶ ኣነስ ኣብ መወዳእታ ህይወተይ ንሆ እግዚአብሔር አምላክ ዘመስግን መዝሙር ዘሚረ ካብዛ ዓለም እዚኣ ክሓልፍ የዝደሊ ይብለና ምክንያቱ ወገናተይ ደርፊ ዕጋበት ክኾነ ይከኣለን ስነ ጥበብ ዕጋበት ክኾነ ይከኣለን ባዶ እዩ ልቡ ብናፍቆት እግዚአብሔር አምላክ ዝተበልዐ እዩ ዝቆንቆነ እዩ ወገናተይ ወሓደ ሰብ ዓማጽ ዝነበረ ሓደ ሽፍታ ዝነበረ ሓደ ናይ ብዙሓት ገንዘብ ቀማኛ ዝነበረ ሰብ ድማ ክትሓቶም ከለኻ መወዳእታ እንታይ ክትኾን ኢኻ ትደሊ ኢልካ ብተሓተሉ ግዜ ኣነስ ብንስሓ ናብ እግዚአብሔር አምላክ ቀሪበ ኩሉ ሓጢአተይ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላክ ተናዚዘ ኖ ስጋን ደሙን ናይ ክርስቶስ ክበልዕ ዝደሊ ይብለካ ንምንታይ ኢልኩም ተሓቱ ምክንያቱ ናይ ኩሉ ናፍቆት ናይ ኩሉ ጽምኢ እግዚአብሔር አምላክ ስለዝኾነ ኩላትና በዝናፍቆት እዚ ኩላትና በዚ ጽምኢ እዚ ኣዚና ዝተሰነፍና ኢና ስለዚ ናብ እግዚአብሔር አምላክ ንቅረብ ናብ አምላክ ንቅረብ ወገናተይ ካብ ጽምእና ድማ ክንፍወስ ኢና ምክንያቱ ሰብ ንሰብ ክናፍቆ ከሎ ናፍቆቱ ኣዝዩ ዝገደደ እዩ ማዕሪኡ ድማ ካብኡን ላዕሊ ድማ ሰብ ንኣምኑ ኣኽ ክናፍቅ ከሎ ኣዝዩ ዝገደደ እዩ ወገናተይ ቅዱስ አትናቴዎስ ከምዚ ይብለና ልቢ ክርስቶስ ኣብ ውሽጡ ክሳዕ ዘይሓድር ከቶ ዕረፍቲ የብሉን ይብልና ወሰለ ቃላቱ ስም እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ልቢ ክርስቶስ ኣብ ውሽጡ ክሳብ ዘይሓደረ ከቶ ዕረፍቲ የብሉን ይብለና ናይ ብዙሓትና ልቢ ዘይዓረፈ ዘሎ ክርስቶስ ኣብ ውሽጥና ስለ ዘይዓረፈ ወገናተይ ክርስቶስ ኣብ ውሽጥና ቦታ ስለዘይብሉ ወገናተይ ስለዚ ወገናተይ ልብና ክርስቶስ ክንግሰሉ ቦታ ንሃቦ ንሕና ብሙዚቃ ብጫውጫውታ ብዝተፈላለየ መደባት ናይ ዓለም እዚኣ ንኣእምሮና ክንዕሽዎ ንሓስብ ነገር ግን ልብና ባዶ እዩ ልብና ብናፍቆት እግዚአብሔር አምላክ ዝተመልአ ወገናተይ እቲ ጽምኢ እቲ ናፍቆት ወገናተይ ሰማያት ዝኹሕኩሕ እዩ ስለዚ ንልብና ንድምጾ ንልብና ንገዛእዮ ንልብና ናብቲ ናፍቆት ኩሉ ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክ ንጸጋዕዮ ወገናተይ ኣብ ዓለም ትዛዓበየ ክሳራ ናይ ገንዘብ ክሳራ ይኮነን ናይ ዕድላትና ክሳራ ይኮነን ወገናተይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልብና ዘይምህላው ናይ ክሳራ እዩ ወገናተይ ናይ ውድቀት እዩ ወገናተይ ስለዚ ናብ ልብና ንዓድሞ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ፍቅዲ 5 ክሳብ 6 ዘሎ ሃይለ ቃል ከምዚ ይብል ኣነ ጉንዲ ወይኒ ንስኻትኩም ጨናፍር ኢኹም ይብለና እቲ ኣባይ ዝጸንሕ ብዙሕ ፍረ ኸፍሪ ይብለና ብዘይበኣይ እኳ ዋላ ሓንቲ ነገር ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም ይብለና ስለዚ ወገናተይ ኣብቲ ጉንዲ ንጠጥዕ ኣብቲ ጉንዲ ንፍረ እንተዘይኮይኑ ብዘይኩ ዋላ ሓደ ነገር ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና ወገናተይ ብዘይብኡ ምንባር ባድነት ዝተኸቦ ህይወት ወገናተይ ብዘይብኡ ምንባር ጽምኢ ዝተኸቦ ህይወት ወገናተይ ብዘይብኡ ምንባር ወዕጋብ ዘይብሉ ህይወት ምንባር ማለት ወገናተይ ስለዚ ናብ ልብና ነቲ ናይ ኩልና ፍቆት ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክና ናብ ልብና ንጋብዞ ወብላ እኳ እንተሃለወ ኣብ ህይወትና ህዳእት ክኾነልና እዩ
نبعت እኳ እንተሃለወና ንብዓትና ናብ ጸሎት ክቕይር ወገናተይ ጽምዋ እኳ እንተሃለወና ነው ጽምዋና ናብ ምስጋና እግዚአብሔር አምላክ ልወጥ ወገናተይ እወ ነው ተባዱነት ድማ ዘይውዳ ፈልፋሊ ሰላም ከበና ወገናተይ ናብኡ ንጸጋ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ከምዚ ይብለና ክርስቶስ ከም ፀሐይ ይብለና ንስቱ አውሽጥኻ ክበር ኮሎ ኣብ ጸልማት ፈጺምካ ይትመላለስኒ ይብለና ስለዚህ ወገናተይ ነው ክርስቶስ አውሽጥና ክበርህ አውሽጥና ክደምቕ ቦታ ንግደፈሉ ልብና ንሃቦ ሽዑ ጸልማት ዘአመሰለ ኣብ ልብና አይክነግስኒ ወገናተይ እዚ ህያው ቃል አምላኽ ወገናተይ ስለዚህ ንክርስቶስ አምላኽና ኩሉ ጊዜ እንታይ ይብል ኢልና ንስምዓዩ መጽሐፋቱ ንገንጽል መጽሐፍ ቅዱስ ዕለት ዕለት ነንብብ ቃል እግዚአብሔር ዕለት ዕለት ንስማዕ መዝሙር ምስጋና ኩሉ ጊዜ ንስማዕ እወ ምስጢራት ኩሉ ጊዜ ንካፈል بعمنا كل جزء صلت نقرب وجناتي شعوب زينة صف فالفالي ماي هوت أوشتنا كفتاري سلز وجناتي حجون كريستوس أملخنا تفكرون ليهم يبلنا له كمتي نهاريا قدوس بيتروس أبي يوحنس وانجيل معرف إسرائيل حدا فضل 10 شعاته وبيتروس وديونا تفكرنا دي خايلو 3 ساعات زحاتته تفكرون ديهم يبلنا الله حجون أول تخوين ملسنا لبنا نعو أدارش غيرنا نهبو وقناتي لومي نهو بتسمونا استبلعنا لومي بنافقوس استبلعنا زلنا لبنا نخالوت لزهبنا وقناتي لبنا نتخعقبنا زي كل سقاوق أنت أمنت لزهبنا وقناتي سلز لو مسك لبنا نجابير أملاك نجزعيو لبنا نسخا وصدو نسخا نبرو لبنا نتكاذب لكل نجر ينافق بمبال اسك لبنا نجابير أملاك أدارش غيرنا كوستيرنا نجابير أملاك نهبو ندالو ولو شو زينة صفز العالماوي سلام كوهبنا وقناتي تلازي نتبفقر استسخال أملاكنا إندا ذكرنا ما أنت نايلو مكرا زرقة بجابير أملاك إندا ذكرنا لبنا نعنى جزايو قدوس ماركيوس كم زي بلنا كريستوس قبل بخا انت قالي بلنا انت هالي بلنا عالمنا تكابكو انت خونت والحان تغني بالكاني بلنا مغنياتو كافت عالم اتبكا نجرن العلي قبل بخا سلازحاسكا اتعقور هافتخا نعقو سلازقبركا يسوع كريستوس زينة صفابتنا وغناتي يسوع كريستوس نايزل العالم هيوتي وغناتي نو نسو قبل بنا انت هالي عالمنا عنا اين تاينانا وغناتي سلازي كريستوس ود سب كتفق زي كون اسك دحني زمصمو نابون ملالس وغناتي كمتي يابلو قاس معرفه 19 كاب 10 19 حريل وزلو ود سب نزطفق كدلين كدحني زمص سلازي لومي نتا بنافقوس تبلعت نفسي كدحنيو نزا هايلك على زي زنجرنا زلمو نابون ملس لبنا نحو نصح الدرش غيرنا نخفتلو هو استرسعنا خي مثلنا كريستوس كل جزء مساناي أملاخنا كل جزء مساناي بحدم بخلتن دم ما يزربالو سلازي نزل دمص سمعنا لبنا نصح الدرش غيرنا نعنا قرب نعنا جزايو ቅዱስ ጊዮርጊስ ከምዚ ይብለና ብዘይ ክርስቶስ ዋናን ዓለም እኳ እንተኾንካ ባዶ ኢኻ ይብለና ከምኡን ቅዱስ እንጦኒስ ዓቢ ከምዚ ይብለና ፍቅሪ ክርስቶስ ዘይብሉ ልቢ ንነፍሲ መቃብር ይብለና ሕጂውን ቅዱስ ሚካኤል ዝበሃል አቦና ኢየሱስ قبل بخا انت زنبر نسخا بهوت كتنبري خايبلنا انت زي جبركايو غنا درو موتي خايبلنا لازم وغناتي كريستوس قبل بنا خنبر نغابزو هو كريستوس قبل بنا خعرف نغابزو
ስለ ቃላቱ ስም እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ኣብ መወዳእታ በታ ቀዲምና ዝጀመርና ኃይለ ቃል ናይ ኣቦና ክቡር ዳዊት መዝሙር 42 ትምህርትና ክንዓጽ ኢና። እቲ መዝሙር ብህድኣት ከምዚ ኢልና ንስማዕ እዩ። ኢራብ ናብ ዓይኒ ማያት ከም ትናፍቕ ከምኡ ኸኣ ነፍሰይ ናባኻ ወኣምላኽ ትናፍቕ ኣላ። ነፍሰይ ንኣምላኽ ነቲ ሕያው ኣምላኽ ትጸምእ ኣላ። መዓስኮን ክመጽእ ኣብ ቅድሚ ገጹ ኣብ ቅድሚኡስ መዓስኮን ክቐውም እየ። ኩሉ ግዜ ኣምላኽካ ኣበይ ኣሎ ክብሉ ንኸለዉ ለይትን መዓልትን ንብዓተይ ተቐለብኩ። ኣነ ምስ ብዙሓት ምስቶም ብድምፂ እልልታን ምስጋናን በዓል ዘብዕሉ ህዝቢ እኸይድ። ናብ ቤት ኣምላኽ እመርሖም ከም ዝነበርኩ እናዘከርኩ ነፍሰይ ኣብ ውሽጠይ ፈሰሰት። ነፍሰይ ንምንታይ ትጉሂ? ንምንታይሲ ኣብ ውሽጠይ ትውኽንለኺ? ስለ ምድሓን ገጹ ገና ክነመስግኖ ኢና እሞ ተስፋኺ ኣብ ኣምላኽ ግበሪ። ወኣምላኺ ነፍሰይ ኣብ ውሽጠይ ትጉህ ኣላ። ስለዚ ኸኣ ካብ ምድሪ ዮርዳኖስ ካብ ኣኽራን ሄርሞን ካብ ዝባን ሚሳር እዝክረካ ኣለኹ። ብዳሃይ መንጫዕጫዕታኻ መዓሙቕን መዓሙቕ ይጽውዖ። ሾምቦታትካን ማዕበላትካን ዘበለ ብልዕለይ ሓለፈ። እግዚአብሔር ለውሃቱ በመዓልቲ ይሰድድ ብለይቲ ድማ መዝሙሩ ምሳይ ኣሎ። ንኣምላኽ ሕይወተይ ንእልምኖ ኣነ ንኣምላኺ ከውሐይ ንምንታይ ኢኻ ዘረስዓኻኒ? ንምንታይ ከብሰሪ ጥቑዓት ጸላኢ እናሓዘንኩ ዝኸይድ እብለ ኣለኹ። ኩሉ መዓልቲ ኣምላኸይ ኣበይ ኣሎ እናበሉ ተጻርርተይ ዓጽምተይ ከም ዝቕጥቀጥ ገይሮም ይጸርፉኒ። ነፍሰይ ንምንታይ ትጉሂ? ንምንታይሲ ኣብ ውሽጠይ ትውኽንለኺ? ንምድሓን ገጸይ ኣምላኸይ ገና ከመስግኖን እየ እሞ ተስፋኺ ኣብ ኣምላኽ ግበሪ። ንዝነበርና ግዜ ባሪኹን ቀዲሱን ስለ ዝሃበና ክብረን ምስጋናን ኣምልኾን ውዳሴን ስግደትን ንዕኡ ይግባእ። ወስብሃት ለእግዚአብሔር።